Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1. I am Rehan Habibi and I am Nadira Kanaya Rizali. now we will present about our topic is the process of production and reproduction of literary works of Potrai and production and reproduction process of the poem Hujan Bulan Juni by Sapardi Djoko Darmono. So the first one, the process of production and reproduction of literary work of poetry. The process of creating poetry. 1. Determine the theme and title because they are the basic of writing poetry. When choosing a title, make sure the title used match the theme. Second, treat poetry based on element. The element of poetry themselves are divided into mental elements and physical elements. Inner elements include theme, feeling, tone, and atmosphere, as well as message. Meanwhile, physical elements include typograph, imagery, figure of speech, and verification. And third, develop poetry as beautifully as possible into one complete poem. Make sure your poetry is concise and meaningful. The process of remaking a poem. First, understand the purpose and content of the poem so that it is easy to change the lyric of the poem that will be rewrite and can still be understood by readers. Second, take important ideas from the poem. The ideas taken can be elements contained in the poem that will be rewritten. Third, start rewriting by modifying existing ideas. If you have difficulty modifying poetry, you can use synonym. Then you can also change the word layout. And the last one, check that the rewrite poem has no writing errors or errors in word usage so that the poem you write is pleasant to read, both in terms of word order and rhythm. Oke, versi Indonesia ya. Proses produksi dan produksi ulang karya sastra puisi. Proses pembuatan puisi. Pertama, menentukan tema dan judul karena merupakan dasar dari pembuatan puisi. Dalam pemilihan judul, pastikan judul yang ditentukan sesuai dengan tema. Yang kedua, membuat puisi berdasarkan unsur. Unsur-unsur puisi sendiri terbagi menjadi unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin meliputi tema, rasa, nada, dan suasana. Sedangkan unsur fisik meliputi tipografi, pengimajinian, majas, dan verifikasi. 3. Mengembangkan puisi seindah mungkin menjadi satu puisi utuh. Pastikan puisi yang dibuat ringkas, padat, dan bermakna. Selanjutnya, proses pembuatan ulang puisi. Pertama, pahami maksud dan isi dari puisi agar mudah dalam mengubah liriknya dari puisi yang akan ditulis ulang dan masih bisa dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ambil ide penting dari puisi. Ide yang diambil dapat berupa unsur-unsur yang terdapat pada puisi yang akan ditulis ulang. Yang ketiga, mulai menulis ulang dengan modifikasi ide-ide yang ada. Apabila terjadi kesulitan dalam memodifikasi, kamu bisa menggunakan sinonim. Lalu, bisa juga dengan mengubah tata letak kata. Yang terakhir, koreksi kembali secara menyeluruh. Lakukan pengecekan agar puisi yang ditulis ulang tidak ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan dalam penggunaan kata, agar puisi yang kamu tulis enak untuk dibaca baik dari susunan kata ataupun irama. Next, we are going to talk about production and reproduction process of the poem Hujan Bulan Juni by Sapardi Djoko Darmono. Production process. The production of poem Hujan Bulan Juni was motivated by Sapardi's experience while in Jogja and Solo. At the time, he always experienced dry June, so he was inspired to write this poem. And then, reproduction process. Based on the previous explanation, reproducing a poem requires ideas or important element from a poem. The poem written in June has an inner structure, namely, first, death, love that cannot be conveyed and choose to remain silent. Second, feeling, content feeling, and sadness about sincerity of love. Third, tone and atmosphere. Using a soft tone but with calm emotion. Fourth, mandate.
regarding the quality of fortitude, wisdom that every human being must have, even it is not in accordance with the design. Also the physical structure, namely, first, typography, arranged using left element with a physical structure, and then each stanza consisting of 4 lines. Second, imaginary, using visual, image sight, and listener imagine. Third, figure of speech, using personification, figures of speech. And fourth, verification, using a rhyme pattern that reads A, I, U, A, U, I, A, U. And then the following is recreating poem based on idea of the poem June recreate poem. Proses produksi dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono. Proses produksi. Produksi puisi Hujan Bulan Juni dilatar belakangi oleh pengalaman Sapadi saat ia berada di Jogja dan Solo. Saat itu, ia selalu menjalani Juni yang kemarau kering sehingga ia terinspirasi membuat puisi tersebut. Proses reproduksi ulang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam memproduksi ulang sebuah puisi memerlukan ide atau unsur penting dari sebuah puisi. Puisi Hujan Bulan Juni terdapat unsur batin, yaitu yang pertama tema. Tema dari puisi tersebut yaitu cinta yang tak tersampaikan dan memilih untuk diam. Yang kedua adalah rasa, mengandung perasaan sedih dan seduh akan tulus cinta. 3. Nada dan suasana, menggunakan nada lirik namun dengan emosi tenang. Keempat, amanat, tentang sifat ketabahan, kebijaksanaan, kearifan yang harus dimiliki oleh setiap manusia meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan. Juga terdapat struktur fisik, yaitu yang pertama tipografi atau penyusunan menggunakan rata kiri dengan jumlah 3 bait, masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Kedua, pengimajian menggunakan imaji visual atau penglihatan dan imaji pendengar. Yang ketiga itu majas, yaitu menggunakan majas personifikasi. Dan yang terakhir verifikasi menggunakan pola persajakan berbunyi A, I, A, U, A, I, A, U, dan I, I, A, U. Berikut adalah puisi recreate berdasarkan ide dari puisi Hujan Bulan Juni dari Sapadi Djoko Damono. Puisi asli Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi buatan ulang. Di malam yang purnama, hujan turun lembut, menyentuh bumi dengan belai lembutnya. Dalam cahaya remang, kenangan pun mengalut, membingkai sepi merajut nostalgia. Rintik hujan seperti seruling yang melodi, menyusuri lorong hati yang sunyi. Di antara helai daun yang basah, cerita cinta terukir dalam diam. Bulan purnama menyaksikan rahasia malam, menyimpan cerita yang tak terucapkan. Di tepian jendela, bayang merindu menari, menyatu dengan hening, merayu rindu yang damai. Dalam aroma tanah yang basah, terukir kebahagiaan yang pernah terlupa. Hujan bulan Juni, laksana puisi yang abadi, menyimpan kenangan dalam getirnya berdendang. Dalam riuhnya ada kesunyian yang menggoda, merayu jiwa untuk bermimpi dalam pelukan waktu, hingga pagi menjelang hujan pun reda. Namun kenangan akan tetap abadi dalam kalbu yang terjaga. The English version of Recreate Poem. On a full moon night, the rain falls softly, touching the earth with his gentle carols. In the dim light, memories float, forming silent, weaving nostalgia. Raindrops are like melodic flutes,
walking down the silent corridor of the heart. Among the love stories are engraved in silence. The full moon witnessed the secret of the night, saving untold story. On the edge of the window, lonely shadow dance, merging with silent, seducing peaceful longing. In the sand of wet earth, engraved with happiness that was once forgotten, June rain like eternal poetry, storing memories in the bitterness of singing. In the noise there is a seductive silence, seducing the soul of dream in the embrace of time, until morning approached the rain stopped, but the memories will remain eternal in the heart that is awake. Original quote in English. There is nothing more steadfast from the June rain. He kept his longing a secret to that flowering tree. No one is the wiser from the June rain. His footprints were erased. Those who are doubtful on that road. There is no one wiser from the June rain. He left it unsaid, absorbed by the roots and the flower tree. Okay, this all from us. Thank you for watching our video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share this video because this is so meaningful to us. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you guys. Berapa menit?